Yes, mga ka-Jollibit, again, mahi mo naman kita sinabawan kay si Father. Gisahon talang ini na upo. Ang mabuo na gulay. Ang upo. So, bet mo naman. So, yan. Mekos. Again. Put the tanglad. Ayan. And nawasa. Okay. Put some nawasa. Sabawin ni Father Belly tsaka ni Mother Belly. So, mag-water din naman yan kasi ang mabait niya na gulay ang upo. Ayan. So, para may lasa naman siya, butangan pa siya sin. Put some black pepper para naman siya may anek. And you put the siling haba. Put some salt. Mekos. Pero pag hindi na, terminal cases na, 2 Yan. So, hayaan tayo siyang mag-kulo-kulo or cover it. So, around 10 minutes again. And so, after 10 minutes, wow. Perfect. O, see? Ibutang ta na ini na ato calamansi. Diba? Super. Butang ka calamansi or, ayan. Trending na naman si Lola Messi. Then, super taste perfect. So, na pa mga ka-Jollibit, super cooking na kamo sa iyo mga sinabawan. Maski ano lamang yun, basta masarap. Maraming salamat. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Jollibit. Ako muli ang inyong Masiramon Tiltigon. Maraming salamat. Thank you for watching. Mwah!